Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia langsung terdampak oleh pembekuan bantuan asing Amerika Serikat dan rencana penutupan USAID. Sejumlah pengamat Amerika Serikat mengingatkan pentingnya bantuan asing demi hubungan baik Amerika Serikat dengan mitra-mitranya. Dan berikut laporan selengkapnya dari VOA. Usai Presiden Donald Trump membekukan hampir semua bantuan asing, termasuk dari Badan AS untuk Pembangunan Internasional atau USAID, sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia langsung merasakan dampaknya. Ada sekitar 200 sampai 300 petugas lapangan ini yang saat ini terpaksa harus berhenti gitu. Nah, itu dampak langsungnya gitu. Yang bikin kaget adalah waktunya. Kami tidak menyangka bahwa ini secepat ini dan semasif ini gitu ya. NGO-NGO yang di bawah USAID yang mendapatkan pendanaan langsung dari USAID dan pekerjaan langsung dari USAID itu bahkan juga tidak bisa berkomunikasi dengan USAID. Pada tahun fiskal 2023, Amerika Serikat membelanjakan 230 juta dolar atau 3,6 triliun rupiah untuk bantuan di Indonesia dan mendanai 50 lebih program antara lain kesehatan, perempuan wirausaha, hingga manajemen bencana. USAID dengan kantor pusat di belakang saya ini didirikan tahun 1961 di bawah pemerintahan John F. Kennedy untuk melawan apa yang disebut sebagai pengaruh Soviet. USAID hanya menggunakan anggaran pemerintah federal tak sampai 1%, namun merupakan lembaga penyediaan bantuan terbesar di tingkat global dan beroperasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Presiden Trump melakukan pembekuan 90 hari seraya meninjau program-program supaya sejalan dengan kebijakan utamakan Amerika atau America First. Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin bilioner Elon Musk menyatakan Presiden Trump setuju untuk menutup operasi USAID. Situs USAID kini menyatakan pegawainya di seluruh dunia akan dicutikan dan dipulangkan ke Amerika. Langkah ini belum pernah terjadi, mengingat bantuan asing selalu didukung Presiden baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, menurut pengamat. In fact, some of the biggest increases in the last several decades have come from Republican presidents. For example, Ronald Reagan in his first administration presided over a very large increase in U.S. foreign aid. Bantuan asing juga membantu keamanan nasional Amerika. Menurut Patrick Cronin, yang pernah menjabat sebagai orang nomor 3 di USAID pada era Bush. We also went into trouble spots. So-called fragile states. Some of them were very much hot spots, like Afghanistan and nation building or rebuilding. Para pengamat memprediksi ini melemahkan pengaruh Amerika di negara-negara mitra dan menjadi peluang bagi pesaing Amerika di kawasan. You know, you are really in need of building up expertise, rapport, goodwill. And our foreign assistance programs are definitely a means to doing all of those things, even if, again, specific programs can be discarded, added, shrunk, expanded. So the suspension of foreign aid, I think, risks ceding vital ground to China, particularly in Southeast Asia. Dari Washington DC dan Jakarta, Rio Tuasikal dan Hafiz Sahadewa, VOA. Adopsi kendaraan listrik di Amerika Serikat selama ini terkendala minimnya infrastruktur, khususnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang baru berjumlah ratusan ribu. Sedikit untuk negara seluas Amerika Serikat, ditambah lagi tak semua stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang ada memadai dan bahkan sebagian tak berfungsi. Dan berikut informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis VOA Nova Purwadi. California menjadi negara bagian yang warganya paling cepat melakukan adopsi kendaraan listrik alias EV. Tapi dengan pesatnya penjualan EV di negara bagian ini, muncul juga sejumlah masalah. We're seeing that one of the problems is the availability of charging stations as well as them actually working. Charger Help adalah perusahaan khusus untuk menangani kerusakan pada tempat cas mobil listrik alias stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU. Charging stations, like, they're legitimately computers. And so, like, they're way more complex than a gas station. And so when I saw that, like, the charging experience wasn't a great experience, I wanted to figure out how could I be helpful
and ensuring that it is a great experience. Keterbatasan inilah yang membuat Camille bersama rekannya Yvette Ellis mendirikan Charger Help pada 2019. I started Charger Hope because I really believed that electric vehicle and electrification was something that could help our air quality. I come from a community that we're severely impacted by poor air quality. Sebagian pekerja Charger Help berawal dari teknisi industri energi bahan bakar fosil. We come out, we do the preventative maintenance. We also do repairs on DC fast charging stations. DC Fast Charge bisa mengisi penuh baterai EV dalam waktu sekitar 20 menit. Tapi survei di California menunjukkan hingga sekitar 20% tempat cas seperti ini rusak. Accidents, people actually can hit them and damage them. Sometimes there are boards that can burn out. We've seen where a station did not work because there was a squirrel that actually kind of got into the system and he actually was burned. We've seen frogs. We've seen wasp nests where there's literally been bees and there's a honeycomb and honey is coming out of the side of the station. Pengembangan infrastruktur EV di Amerika Serikat relatif tertinggal dibandingkan negara-negara industri barat di Eropa. Di sana jumlah SPKLU telah mendekati 1 juta unit. Tapi dengan begitu banyaknya SPKLU, banyak juga laporan soal kerusakan. Angkanya mencapai 1/3 menurut perusahaan cas EV Finlandia Kempower. EV sales is going to go up, but it's going to go down some years. But we have to have the infrastructure, and it's the chicken and the egg discussion. We've had it for 5-10 years. Do we build out the infrastructure or do we wait for the demand to come from the cars first? And I think the easy answer for that is just we need both. We have gone a little bit from there is a charger here and there to a trend where we see there are big sites with many fast chargers, high quality chargers by the highways. Those build-outs will continue, but you will see it growing with the gas station brands. You will see the chargers popping up there because that's a consumer behavior that we already have. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.